Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Summalhamdulillah. Summalhamdulillah. Alladzi ja'alana min ummatil marhumah wa hadana ila tariqatin nahdiyah, tariqati ahli sunnah wal jamaah. 1400 tahun setopongkor Gusti Nabi seperingati kaula ajunan emal mangken pernah aramal. Cuma seporan beni aramal nomor, aramal situasi ben kebedaan neng akhir zaman. Antara lain debun Kanjeng Nabi paki neng akhir zaman Islam karenya mana, Al-Quran kare tolesen, masjid kare bangunan. Islam karenya mana? Nyamana Islam, pengakon Islam, agaman Islam, KTP Islam, cuma kelakuan tak cocok bi ajaran mungkin mun ekalakai compok gula, mun anyamak langgar bi togur ramian togur, masjid bi pertelon ramian pertelon. Alhamdulillah eka anton jan pada TK mungkin bi TPK larisan TK, SD BMI kerusan SD, SMP bi madrasah sanawiyah larisan SMP, SMA bi aliyah kerusan SMA, malah pondok pesantren sesalap bi seformal mangken kerusan seformal. Jajal panjenengan mompong apolong pejujur kula male oneng, panjenengan seki tak toman asolat ngacung enten kula tak lebe lah haram tak lebe, saya tak solat ngacung bu. Alhamdulillah ada sing ngacung berarti kita tahu todus ya. Sambian amolot nyambeli bedus nyambeli sape kengrek maren amolot tak solat Kanjeng Nabi tak bunga. Amolot neka bukan sekedar merayakan kelahiran jasad Gusti Nabi, lebih dari kene kese paling penting amolot menghormat menjunjung tinggi lahirnya ajarna Gusti Kanjeng. Seberi sedumalamana sepenting marin amolot ja sampai tak solat. Mangkene kemerenges Pak.
Mangken nika salah benyak reng mate mendadak, sebenyak ya rabi malaikat maut bagian sepo lempo. Sengak sepo lempo recanya benyak guli lah. Abang kok benar ya diet kok. Lah sampean tak ngereng kabar. Lawak seanya mejojon Jakarta mate polempo. Taufik Kemas nika laken Megawati mate polempo nya bener rampok Singapura bi malaikat. Saya tahu neng Ustad Jeffrey ngode umur neng 40 tahun. Mate hat sehat polemponya ben rampok tengah jalan malaikat tak takok. Oh boleh pah karo tukang syuting lagi. Montepes ke pesagi. Tantretan mate mendadak Masjidil Haram akibat tragedi keren. Mate mendadak bede imina Mekah. Karuan make mendadak mate syahid. Situng mate etana seceh. Se nomor 2 tepan memperjuangkan ibadah haji. Mate syahid jelas swarga. Lain mon syahid mate. Bongguan. Mon mate syahid swarga, keng mon syahid mate nyongok kelakon. Bemakai nyaman syahid mon tak bejeng temate kang jerengkang lagi. Yen bahasare mune balik pengertiannya tak pada. Mate syahid bi syahid mate tak pada. Ete botol bi botol ete tak pada. Mun ete botol beda ae ngamune sedot seger. Keng mon botol ete ae ngetompes lah kare butol lah. Salah paham bi paham salah tak pada. Mon salah paham kening becek. Keng mon paham salah sampai mate teh kening becek. Jalan alobeng bi lobeng ajalan tak pada. Mon jalan alobeng paling bahaya mengantol ban sepeda. Keng mon lobeng ajalan jo. Mengantolan Tegal sabar jo. Aromasa penter bi penter aromasa tak ada. Orang odik mon penter aromasa ngas teteh takok galero. Keng mon aromasa penter ngadal wak ngado ngaap saap. Bau santreh bi santre bau tak ada. Tandretan mate Masjidil Haram karuan. Setak karuan kaula ben sambian. Kula ngabasaki sambian odik nika benih tambah ngode Pak, tambah sep. Mun tak percaya ce odik nika tambah sepo, marin mulai pengajian jender tedung langsung akacah. Akacah. Beyenja tak kau pancet aroma ngode. Tak ada yang lambak mungkin ngoden ntar ke pengajian aden-den peret abak bau minyak room. Mau lepas sepo ke pengajian salah tak aden-den bau remason. Dingin mungkin ngode ke pengajian esak esen permen. Mau lepas sepo sak esen bodrek di 38. Le orang odik ni mau lepas tambah sepo, bi kuburan benih tambah jauh, bi kuburan tambah sem. Sambil boleh orang odik binakal mau lepas sepo, ada nde apa jong? Ada nde apa? Ada nde apa? Paling repot orang odik mau lepas sepo. Nyalo na patenggi letak kere bele lah medek maling letak kere kuat.
Nora bal-balan penembak mengeh. Adaptar jadi penyanyi suaran pelo. Nyalo na DPR mula sepore ngontep semelia. Ngabasaki foto la tak lebur ano foto na kele bi orang tangku nangis. Abini boleh ya karotong potong tengah. Kita ongke lengangsor. Bedemak amon tak tuli abali ke Guste. Urusan alako pejakan. Kencek ngalbe ngalatikan solat. Malai kanjeng Nabi bunga. Bayidu dabun kanjeng Nabi. Wajah nabiyikum bisolihi a'malikum. Ereng binakal. Pakik nangayari kiamat tang muare pebunga ya. Bayidu wajah nabiyikum yaumal qiyamah. Pakik nangayari kiamat engkau pebunga. Karena ngabasaki bagusah kelakon panjenengan seteja. Alako kencek ngalbengal artikel salat. Orang odik ni monteronya mana beneko cucaka ngalako. Mun karongan telaki lako salat tak teka hajat mate mengeh. Orang odik ni kau montero saya rezeki lancar teka hajat benih kau cucaka ngalako. Alako ni cuma sekedar ikhtiar. Ya alako tahu saya ngoyo. Mun odik terus saya, mun kol 2 malam jegeh nelpon Allah. Nelpon Allah. Ngeding di nelpon Allah. Sambian jeke dekik kol 2 malam. Pah telpon Pak Jokowi tak kira yang kak. Anu apa jan Pak Jokowi cek karo orang binakal mak pah nyol menganyol telpon ko anu apa. Sambian dekik jeke kol 2 malam ajar telpon Bupati Bondowoso tak kira yang kak. Mun temu nomor reng dina anu apa. Tapi berdereng binakal cek kol 2 malam nelpon Allah. Allah bunga kak sengangga. Allah seneng merengaki suaran panjenengan. Allah kerong merengaki suaran panjenengan. Karena mun yang siang orang nelpon Allah ni ke antri. Tapi mun kol 2 malam orang nelpon Allah para tak ada. Sambian maki jaga kol 2 malam pah karo cet ngerecet malaikat. Keletek muka labang tar kemudian lihat orang bunte bi malaikat taku ngala wudu. Ngocongok makan sape. Sialan jan malaikat. Mare makan sape akeme salata ke lapah karo peske pesaki. Kaki jagelek lakin kakiri. Aku mesalat ke la lebu ka ampera jerukong itas korse mesel bokong ngak tong-tong. Rokone so ledot sedotan neku buku. Elerek bi malaikat aku maca Yasin aramal nomor papaan. Ia melarat seteka hajat. Ulama kiai ini kesobung salah kok. Ini membeda ulama dagang bakso. Cuma kiai ulama ni kangko. Monkol 2 malam masyarakat saren kapi. Santren ngede kapi. Ulama ban kiai make ketondu paya jaga aja Pak. Nelpon Allah, aruku asujud, arekes napang ka Gusti Allah. Cek laku napang ke si bini manon. Maancuran tengah gitu. Yanzilu Rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya.
Allah ni mon bekto malam metoron rahmatah elangik dunia ni. Mari rahmat betoron wa yunadi. Allah lok celokan sambian. Celok sambian Allah. Korang napa? Tapi sayang sambian mak teke celok Allah ada senyanter. Ya mak nyanter cereng baca tepan ngedah. Ngedah. Padahal Allah tak sekedar nembelih. Allah metabar. Hal min mustaghfirin hal min taib. Pola malam setiba dereng binakal minta sepora kangko sepora we. Pola bade satu beto pada bani terima. Wa hal min talibi hajatin fa unillahul matalib. Pola bade sing ngaturake hajat been bingko ekabula dia. Ini kejanjian Allah. Allah tak pernah carpat. Kula ben sambian benendin reng sepo karo der mengelairaki. Tapi kula sambian endin Allah. Prinsip tauhid japelang inna lillah wa inna ilaihi. Engkau endin Allah. Gaga Pak. Minta napa ke Gusti Allah tak kira teh parengaki korpa tepak perapak pesepak jaga kol 2 malam karena kol 2 malam nak semanti ni ka bene orang semanti bene cak bacana semanti ni ke bekton saat semanti ya seporan aku le yang jeng ujau karo soro mode Pak Debu ya urusan mari pengajian sampean tak ngelakone yang kau tak ngurus jareng kaki bene tang penakan. Abang kok mari pengajian ni boleh atau haram boleh enggak? Tapi malarmu ke raja manfaatan. Malarmu ke raja barokan. Jadi orang odi di cene kene ate. Cek mes ngelemes sambian di Allah. Butona tangis lagi ke Allah menkol 2 malam. Saya penting saya bentak kau tu masuk akal. Ya mau tak masuk akal teh beki. Beni Allah cerek neser. Cek kalau orang binakal ben kol 2 malam cek nangis ke Allah. Saya bentak kapal terbang. Ya jelas teh beki. Saya sambian tandi lapang ini sabar di mah. Saya nomor 2 sambian tahun yang nyetir. Mak nyari masjid eles keleles. Berdepak bapak binakal umur belum 10 tahun. Ben kol 2 malam jeke nangis ke Allah. Saya ketero abine Sahrini. Ya kento ibi Sahrini. Harusnya mana? Nyoon ke Allah tak masuk akal, nyoon ke Allah tak mungkin. Bemun saya seon ke masuk akal mungkin dalam waktu dekat pasti parengaki bi Gusti. Insya abali boleh solat ibadah ni mak saya paling ketara cek hubungan bi Allah karo solat orang lapar orang apasah ni ke ibadah tapi tak ketara cek hubungan bi Allah cek karo lapar malah orang dina sebiasa tak apasah bulan Ramadan mon soropar melapar penteran bisa apasah. Contohnya bulan Ramadan beda tamoy di kantor. Atanya ke gula. Kiai, napa jangan? Cepon mon pasaan setan ni pekot. Bebene karo pekot jan gula kecek. Bina kal banyak ring tak pasak ya. Gula ngoca. Aro setan pasar golongan setan selocot dari pekot dah. Lah manusia ni kau menggadung jadi setan saran di setan. Mon setan si asli, baca ayat kursi sekalian burung ngocer jauh. Orang dina gadung ngak setan, baca ayat kursi, aselan orang macam dia. Abari ya mon tontong sa gelak ni badan si mari jadi setan. Senek kene mata toto dus cereng tak pasah tinggal apa je ngetelas kita sebulan berangkat ke masjid ada rajalan bi malaikat ya orang dan malaikat ke masjid nak kanan Ija mulai lambat atau enggak sekali beda tak ada sehingga tahunan
Sabaan. Allahu Akbar. Orang zakat. Orang zakat ibadah. Yang tak ketarik je hubungan bi Allah. Je karo maki bareng. Lek ya tang zakat terima ki. Iya ka terima bingkok mantir kerat dua Allah mare. Tak ketarik je hubungan bi Allah. Orang ngong ke haji keluar dicompok ya terus 11 mobil. Enggak bener yang tari ibadah, ngareng tar ngelencer. Pebudu orang. Mulane ngale kula ngane gawa la pebudu orang. Allahu Akbar. Sebenarnya orang ngoneng wak cek gula tepan ngadep ke Gusti. Tak kira bengal lah ganggu gula bang. Apa? Tepan ngadep ke Gusti. Kong langkong tepan posisi asujud. Menusanika se ketengalan. Sangat semak ke Gusti Allah. Ebek to kula sambian nyal papak cetak bade bebe asujud ia dan Allah Subhanahu. Melan mon salat mapan ibadah selain catet mapan, mon salat letak mapan apa boleh tak salat. Amal ibadah selain tolak gulakuh bi Gusti. Tapi dina lah tahu salah boleh ke saya tak bejeng lesan mesan lah. Tak ada ya ada pidato tak omes ya. Malam mungkin gelenon. Banyak yang ngaku Islam tak solat, ngaku Islam tak basah, ngaku Islam tak zakat. Kan memakin bedereng mengeluar zakat, celekop cokop cekat petra. Bemondingin orang dubu durat melarat tahun sebidak lema, paling fanatik ke zakat. Paling takut mun zakat keluar. Orang dingin gelak mecok jagung anyi padi langsung pelayan gelak juga dah. Lemah leme pekol yosong ya teraki kon giai. Kento zakat dan gula giai. Melan orang lambek makirat melarat odin barokah. Metemu orang lambek ni karat melarat. Keng mana kebay anak laten paling sekonek petok. Sebiasa sangat. Malah mun tepak ke selepek laku naik malah. Aro anan dele 12 14. Abareng lambare tak nyapok KB jong. Lambare tak ada KB, tak ada listrik, tak ada TV, tetireng lambare gengkuk meloloh. Ada saya kelako boleh, ya karo jere meloloh, saya pal lagi. Loh, orang lambar ria mari isak je mangkene tedung lah Pak. Keluar sengkah takut je tak ada listrik peteng je lemotan. Maka bengal keluar sengkah ada embung nyaman. Endi biasa keluar marisa melihat apa je dari ngajual. Boleh apa tanya Indomaret. Jadi yang lama ni kol beluk marisa ada col mengapi le sepakat tedung ngapi. Ya tu habuk je kol beluk sampai subuh. Ada kadang sampai mere telo kale deh. Anan banyak. Keng odin barokah. Mai temu aja barokah. Orang dingin ke umur sebidak tahun ada yang kening penyakit. Jadi lambo itu ada penyakit darah tinggi, darah rendah, setengah tinggi, setengah rendah, kencing manis, kencing pahit, kencing celok, kencing batu, kencing beliker, kencing bedki, tak ada. Penyakit yang lambat memang demang, betoan, kayak tabuk, kayak cetak, kayak tengah. Senekane tambahan gempang. Orang lambat mun betoan tak ngalem tak usah mele sirup. Ila cukup toncuri tang rebagi ke kapor, palangaki ke RD. Beres. Orang lambat kayak tabuk je tak usah melein terus stop. Lantar ke ger pagar nyari kesembuhan. Taliaki ke tabuk ila ngedurus. Orang lambat tepak pakpol polosok koloka nganga. Tentau sandar ke puskesmas. Lantar kemudian kandang jeletaki ke jeletong. Beres.
Orang binek lambat tahun sebijak lemak lahir, ada si operasi, Pak. Ada orang binek lahir melarat. Ya ada si lahir ke bidan, jadi tak ada bidan. Kedukon pecet keluar cong jaldongan. Barokah. Orang laki lambat umur 70 tahun ni gua engak sakirar. Ada umur berempe ala telo kapir. Kok ngabesaki letak omes ki. Bereng laki lambar umur 70 tahun gogo ingat sakira. Sebini umur 50 ben tahun ngandung, Pak. Orang lambat semati umur belum bolo, sangang bolo, 100 tahun. Malah orang dingin bede seumur 139 tahun. Barokah bi umur. Orang dingin potongan tak ngeneng karwa panjinan awet dengan numpak sepeda engkol mari asar bede tekel bede sabar bede apa melihat tekel lo melihat sabar sanya mapesen ngesan panjin tu tele ambung mangken ibinakal orang gak numpak fiction ajaketan kolek kacamatan jeleng mari asar bede tekel bede sabar aculer wah salah tak melet tukang matompes. Orang dingin makirat melarat anak benya ada dengan di otang. Ini mereka lambok bodoh orang rutu buru dari otang, etong potatang kemar ke otang, isita compon mar ke otang ada bisa memenduk anak sampai mari. Bisa sekolah anak sampai mari, bisa magabin anak, bisa kebayaki compo anak. Barokah. Lemangken terbalik. Mangken ibinakal compok tabing tadi lah. Sulap jadi potongan Spanyol kopi. Listrik mangken nyaman metek. Setiap compok sepeda motor. Muna tanya HP mangken dumpa. Mak jadi kompos si tanaku HP cuma ajan aku telok. Dus apa saya telepon. Orang di anak mangken paling banyak telok. Melaratnya orang di anak lemang. Keng odin orang mangken tak barokah. Anak bezakat te keluar. Sambian nengali bedereng mekol jagung, mekol padi, eke bekon giai bade. Orang mangken benter Pak ibinakal. Gelak mecok jagung, langsung tompas gelak dia kena bita kengal Pak. Hanya padi gelak tempas gelak laju rungut bilip selip aja. Ada kiai pengak-ngangaan tak melu apa. Akhir orang mangken odin korang barokah. Umur 40 tahun orang pak mangken ini kepenyakit lawan tur datang. Ada petojun lah tadi saya tepak deh. Ada lebih banyak saya samurat. Iya, ada sekejaki mater lah Pak. Orang mangken umur 70 tahun lo kau siap si berangkat ke Sukabumi Pak. Mangken jompok magepan mapan karena tak barokah sanya mau otang bulbul Pak. Berak temor de jelao sanya mau otang. Abang apa yang mangken saya tak tahu. Mulai bang bulanan sampai ke bang oser. Abang aja mulai sepeda oleh ngredit atau ontong bade bukan kreditan. Cianon talpos tak sepeda. Senekan sepeda kredit tinggal bona PPKB tak ada lah. Pekodi. Sampai orang mangken tedung nang kasor sempok tak ngedek. Abeli dek lauk kasor amonye kredit. Abeli dek dajam monye boleh kredit. Dari banyak kreditan sengon lemari jual boleh Pak. Menterau baro kazakat apa keluar. Malah mangken banyak orang pun mampu tak berangkat ke Mekah. Leka besar tak berangkat ke Mekah. Mangken rukun Islam bi orang yoba. Rukun Islam ni setepak berdelemak situng maca syahadat 2 salat. Telo azakat 4 apasah lema ongke. Mantere paringe kuat alakoh tapi paringe kuat ibadah. Paringe kuat alakoh paringe kuat ajawi larangan Allah. Allahumma
Se nomor 2 tebun Kanjeng Nabi neng akhir zaman Quran karetolesena. Se maca Quran lepara tak ada. Alhamdulillah kula budak buan baba guru. Kanton jantak rangkorang orang se maca Quran ada entek bulan basah. Ting lepasaan alhamdulillah rame ngepek Quran tapi posang nyari masjid si bede kolek. Mon kolek kata ada Quran Rebu boleh. Padahal paki neng akhirat bede kejadian ajaib. Bede orang cabur ke neraka teh kelok. Anapa? Neraka ni paling songkan, Pak. Neraka paling takok ngeloakolen orang mun dalam dadan pesak bi ayat Quran. Orang ni kecabur ke neraka kadung takbir, tapi teh kelok bi apoy neraka ki Odin seneng maos Al-Qur'an. Le baca Quran. Mungkin banyak romapan-mapan tak pernah. Apa? Salah teh baca Quran pah karo sereng nyanyi. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Di man saya sakit. Akhirnya tinggal senyanyian malaikat buru, senyantir setan. Compok rat melarat. Tabing bebete semen. Dalam berdereng maus Quran rasan damai, Pak. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ada tang suara saya nomor 4 deh, Pak. Mon saya nomor situng ki keluar molot tantang kel 12. Bayar apa? Tadi ngapa jangkon? Sesapi datang kok. Ayo, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Kula tak oneng maca Quran kiai pateh hali beli cereng pateh hari pujun Quran lagu ganggu sehari semalam baca ngalak 10.000 deh. Bayar apa sih tak kira yokom ria? Masih ngocaku telo komo. Kula Fatihah tak apal kiai. Bismillah li bali careng bismillah re pengadan Quran. Kula tak oneng macam bismillah kiai. Ya mati bae. Ada pidato tahu Mesir ya. Careng wapa bapak tentara penter macam selawat. Saya tak jadi tentara tak tahu macam Quran. Pas yang sekapan je tau. Dari pentingnya Quran sampai Kanjeng Nabi ni ke Laten, Aisyah ke Siti Aisyah rajin. Ban monte dua je langsung ngerok. Ngatamaki Quran gitu. Siti Aisyah matur mon kula lekaton du maki ngatamaki Quran Gusti. Kanjeng Nabi mesem. Saya maksud engkau dai Aisyah. Baan jandar tedung mon tak dalam maca surat Ikhlas 3 kali. Siapa orang yang maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali aro ganjarna padan ngatamaki Al-Qur'an. Daje tak daje? Kula mau ngomong Quran Ustadz Yusuf Mansur Jakarta. Ustadz Yusuf Mansur ini kan di anak bine SMA kelas hitung apal Quran Pak 30 juz. Padahal kehidupan Jakarta sudah dikepung dengan berbagai budaya dan hiburan barat. Tapi anak ki bisa ngapalaki Quran. Opik ini kan asalnya Jember. Jadi penyanyi Jakarta di anak bine umur 13 tahun apal Quran 17 juz. Malah mangken banyak reng Jakarta sadar anan takok rosak kerem ke Cibetemo risaba ke pondok nyari ilmu anan reng Bondowoso kerem ke Jakarta nyari lakoh pasale pane di mere tau Allah senga arena botor anan sapan sing remet ya dumanya benyana kebayi anak jela tahu beras larang jangan serengian kaki kau kiai
Nak foto motorok je sampai tak pengaji je sampai tak bisa baca Quran. Sambian mon di anak tak bisa baca Quran rogi gulaku Pak. Karena sambian mon tak ada umur paling abid tahlili seminggu Pak. Tinggal tahlilan seminggu lau berdak budi saya rasa majaki Quran gula sambian. Saya rasa nahlil laki gula sambian. Saya akhirnya menepati satu lagi. Ada boleh telan-telan situng karena nak foto pengaji. Ada mon saro pengaji tak boron tokol Pak. Letak rogi sambian lambak ke bayi anak sahara nampu ajamu. Tinggal ke bayi sambian car tegacar. Abu peloi ke pandi jong. Monta untungnya berkata codot. Anak saro ngaji tak boron empepo. Pola noreng mangke ni kan di anak pal-pal mon sekolah TK. Mon sekolah TK bimbun itu oki sekolahan. Noro sekolah bibumbun. Tineng saya ceraki TK aja nyanyi nada sentos. Serong ke kiri, serong ke kanan. Nah kan kene le ya cererong nyerong. Malah bade nyanyi TK rena foto ya cere kurang ajar. Kula paling tak ontep. Kan bade nyanyian nganeka. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Ne serbu aja nih kocak iki. Polan gigin kari dua. Letih sarasaki cina foto ya ciri kurang ajar. Kula tak larang anan sampean sekolah TK lebih abik TK aja. Saya maksud kula nak foto saya sampai gagal tak bisa maca Al-Qur'an. Nak ganak mon pengaji Quran nyanyi lain bak nyanyian akhirat. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Jalep tak jalep? Ya jalep cereng sambian ada saja ketan. Abu jalep rasanya. Saya tak bangga endi anak penter maus Al-Qur'an. Saya nomor 2 san mesan anak remon pagi sekolah SD, sorenya raki madrasah, mak le kenal halal, mak le kenal haram. Orang sepo siang malam cek lupa mon marah solat, nak foto ni kedua aki ke Allah. Karena anak-anak bangsa ni kebanyak sukses, selamat perjalanannya ke depan, karena ada campur tangan antara lain, campur tangan tuan orang kong langkong reng sepo bine embuk le mun atuaki anak sekalian langsung depak ke Allah. Mun pak bapak atuaki anak sedepak ke Allah nampu telo kaleh. Arapa mak mantian ibu karena ibu se paling sarah arabet anak. Embuk dia ngandung sangang bulan. Mun pak bapak karwa sep-sap se mengandung. Mun sero mengandung ngaap saap. Aba orang bini mau lahir pelkat tak sempat minum. Orang bini mau lahir lapar tak sempat ada air, ketondu tak sempat sarin. Ada orang laki ngabesaki si bini lahir melarat ya saja lelaki. Tapi sesandeng laki arokok ki ngabidu tepak Pak. Ngabayaki kopi secangkere petompes bidu kedunya. Mangkan mau doa mantian reng bine keng sayang reng bine setia delmos kake delmos kake boleh delmos kake mata delmos sereng reng bine mangken doa bener doa kiana tak karwa doa ki selake tak wa bini boleh oh lade binian kake teh anak ni kelepay. Sampai makan ni kalau kula ni ngale tolesan sebeden yang hitung karo doa ibu, doa mama. Kula tak tahu man ngetelak tolesan doa ayah, doa papa haram ada.
surga di bawah telapak kaki ibu. Ada hadis ya. Bengal sambian ngobrol surga di bawah telapak kaki papi. Cereng nang Indonesia sampai mangken sebeden yang situng karo ibu Pertiwi. Bapak Pertiwi kita gebay, Pak. Sampai beden nyanyian ummi 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 ummi. Masa beden nyanyian aba 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 tade. Sampai orang bina ni yang kak bi pemerintah ke hari nasional. Saya pertama beda hari ibu. Masa beda hari bapak je tak ada. Saya nomor 2 ada hari Kartini. Masa beda hari Karnoto. Sambian malah mantap. Kula neka ion ceng bi sambian apa japangan kumek. Boleh bener keturunan kiai. Bapak kula ni kenyaman Pak Marto, korce lebele kau reng. Ini mah bade ulama nyaman ulama Marto aja tadi. Mun bapak kula Pak Marto otomatis ibu kula Bu Marto. Mak bisa reng bondowo songon ceng kula. Bener kula sehebat. Situng karena bade barokan guru kaula. Saya nomor 2 karena diantar tuan orang sepo gula makai dubudu lambak gula sekolah mon ujian sampai ke pondok sebelum ujian seminggu bener karo adu areng sepo apa sabak apa sa dua haki nak foto ni saya rasa dua haki nak foto mon bener sambian tibi nah wes saya nomor 2 repot ada remah odi cengal bengal artikel Quran karena Quran akan datang pagi nang hari kiamat akan memberi syafaat dan pertolongan ka orang-orang binakal seodin seneng maos Al-Qur'an. Saya nomor 3 dabun Kanjeng Nabi nang akhir zaman masjid kare bangunan nak nyari orang ongke ke masjid mangken melarat. Alhamdulillah Masjid Nurul Barokah ni kan jan ben bek topol sia jamaah telakili keluar dari benyane luar dalam ada segala mangken ni kemun beda orang ongke ke masjid ya golongan orang po seporo pak saya umur 90 tahun kiki lepot takapi ada ting bocian engak sape beli Astagfirullah Rabbal Baraya dak iya dia bi abotoan ijarang sengoda ada seongke letolian kebudi pancet ada seongke akhirnya malah menarik pocian yoba paratan dretan tare salat berjamaah ganjarane pon petolekor derajat ada seneng teras salat abojong adarat huruf cek mulai lambok ganjar jamaah je pancet petolekor tak kongko jaya beras longke 10.000 tak yang minta tapok je ganjar jamaah layat tubirkan beras ada bapak sebocian letolian kebudi setengah jam colok telah ngapok pancet ada orang akhirnya nekat nekumek inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Akhir pak bapak ongke kepiking benih apa jeng atanya siapa mati bah ya kakek jadi mentak bengke dari ongke saya yang kau sebocian colok telah ngapok saya ngaya ke bala ketenggin kan laku masjid di bengkok jual lah letak laten ini mau ada masjid dijual Amin tina dah seberi-beri
Sepenting marin pengajian bapak-bapak khususnya jauh-jauh di masjid pak. Pesemak, tina kalau makai tabajan kor lemaknya mak deh. Bayar pola di budi nih kerabui. Eka emma beda masjid makmur rame bi orang yang sholat berjamaah. Sekitar masjid agama bakal semakin kuat. Ekonomi masyarakat sajian barokah. Ibu ya Allah, jak masjid dan Allah. Lebih dari kini kawa, emma beda masjid makmur rame bi orang yang sholat berjamaah. Lingkungan masjid bakal aman dari berbagai macam musibah dan bencana. Tapi sebaliknya, kamu beda masjid sepeh, agama sekitar masjid bakal tambah koros. Ekonomi masyarakat bakal kehilangan barokah, selebih celaka nengekasak bakal rawan bencana. Anapa mak Gunung Merapi letuk ada Jogja? Karena beban Merapi beda masjid, nek kenek mapan pernah bersih tapi kosong. Siangga ke masjid pakaro Pak Marijan. Allah duka Merapi peleduk mendadak ratusan manusia mati gereng. Engkau seneser Pak Marijan norok tempes. Padahal Pak Marijan ikan di semboyan rosot tempes bisa rosot. Saya nomor 2 Gunung Letuk Sinabung Sumatera. Apa? Banyak masjid sepeh. Saya nomor 3 Gunung Kelut Kediri. Banyak masjid sepeh. Kong langkong sambian monenga. Anapa tsunami terbesar yang temaki ke Aceh? Aceh ini kepunya julukan Serambi Mekah. Aceh ini kepunya julukan Bumi Darussalam. Karena di tengah-tengah masyarakat Aceh telah dibangun masjid besar, masjid agung, megah kokoh, masjid Baitur Rahim. Tapi sepeh tak imbang bi pada penduduk. Yantem bi tsunami hanya ukuran 17 detik air laut tumpah ke darat berempat semate 175.000. Telo bulan ada yang ngakan kota se karena cukon ngakan oyeng. Mon beda orang hat sehat tak kelar ongke ke masjid ni musibah pak. Jereng sambil antar ke pasar jalan soko kuat, antar ke Sabah jalan soko kuat, mau ongke ke masjid tak kuat. Pan se konslet dia. Pan se konslet. Jereng sambil laoneng, Kanjeng Nabi Isra bi Allah berangkat di masjid ke masjid. Tak yang bulan moljan masjid. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya payah depak ke Madinah bangun masjid. Berdirilah Masjid Kuba pertama kali saya bangun Kanjeng Nabi. Wali Songo mulai Sunan Ampel Sorbaja sampai Sunan Gunung Jati Cirebon. Ratusan tahun Wali Songo Sobungomor. Wali Songo tak tinggal bangunan compok sementereng. Saya tinggal lagi Wali Songo bangunan mas. Nekanan daki kula sambian odik je sampai peke hubungan bi masjid karena masjid dalam Allah. Pejahatan manusia tak kira bengal lah kau cuba masjid pak karena manusia sadar masjid adalah rumah Allah. Macam beda kejadian orang adan ngaku lagu si malakama ada bi orang yeret etapok pak bindul kapi nyara lagu si malakama tiaki adan duhur nyol menganyon. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, hayya ala falah. Ada etapok biar. Kenapa yang tak pantas? Karena masjid lemah Gusti. Lah. Monros terusan Islam karenya mana? Quran kare tolesan, masjid kare bangunan. Tidak menutup kemungkinan, Pak. Kiamat akan segera tiba. Mana manusia sajian keropos, makin banyak yang bangun masjid, kiroat bi adan, ampun ngangkui kaset kapiem.
Derusen mon bulan pasak harus sampai kon sepolo de akteser nganggo kaset aja. Mon iman le keropos dibudin lakot dajjal keluar. Mun dajjal keluar kiamat depa pun demah gula sampean. Lah saya paling akhir kula pas tahu omong boleh pun sajam kula omongnya. Kula ki ngalia ka napa Arjasa. Pas kula mangken tepan bareng keng ke pengajian ini kula jaga jam mumpung tepan laris. Abe pasano kada ngonceng ngangan. Delay berbabar dah ngonceng. Lemang ken mumpung tepan laris make bareng bi kula dikaja-kaja. Saya paling akhir saya membunga Kanjeng Nabi odik ni keperukun cek ataukah sambian mon rukun Kanjeng Nabi bunga rahmat Allah turun al jamaatu rahmatun wal furqatu adabun tapi mon sambian atau karan Kanjeng Nabi sedih bener rahmat Allah setoron tapi adab dari Gusti kun kalyadain rukun nero tanang dua ni rukun tak tahu mantau karan bengkon tak bolong tanang kanan bengkon mabere tanang kacer bengkon matemor taring tak bolong tapi karena rukun segur ketemu kosot segur ketemu kok keplok mon matemor getel tau sasoro egar wakil mon mabere getel egar wakil bima temor taring jele bro mon pada getel ya pada agar mon matemor kokon lanceng ekatok kaki bima mabere kokon lanceng ekatok kaki bima temor indahnya kebersamaan salah tanang ni kerukun tak toman rebuan lakoh mon urusan kelakuan bagus are urusan mabere tanang kanan asalaman tanang kanan motor tasbih tanang kanan ngenom tanang kanan ada tanang kanan ya urusan marade tabu sake ntar ke WC tugas sama temor jadi matemor kan ditugas bidang kebersihan akila tapi matemor sabar wak tak tahu mana ngok-ngokan lemah bere perhatian bijaksana ngocak mabere lek matemor kakek korle sabar ya ebri tugas bidang kebersihan akila engkau laku du malam mon andi pese andi recekeh engkau melia lonceng angkui kakek ada ya yang kau cekacer ja sekanan tak loncengan orang odik mon rukun engat tanang dua rahmat setoron cek nero kopeng dua wala takun kal udunain cek nero kopeng dua ni kemaki mak semak tak rukun du jarang bengkon mak semak tak tahu apolong ini masih tak tahu ketemu sekali sampai ma bere di kerong antar ke matemor buru matemor entar ke mabere tuli males buru giare sampai kiamat le tak ketemu salah kopeng ni ketak rukun kelakone ereh mon mabere antengan pasti matemor mentaan mon bedena kana ceng lancengan antengan selajar keng parak deti mon sekanan antengan emas sekacer pasti minta antengem orang odik monero kopeng dua rosak pak masyarakat saya nggak boleh sebut motor kerukunan antar saudara antar tetangga ini kejak sampai rosak gara-gara pilkada gara-gara pilgub gara-gara pilpres boleh sebut motor pilkada pilgub pilpres ari tak pada pilkabe bangguan mon pil KB mon kelopai dadi tapi mon pilkada pilgub pilpres aro mon dadi kelopa paham mon pilkada pilgub pilpres arwa mon pil KB mon kelopai dadi
Tapi mun pilkada, pilgub, pilpres aro mun dedih kelopa. Mara mun tak berjajah. Sambian mele gubernur Jawa Timur Pak Karwo duga le Pak. Pak Karwo jadi antara lain Polan e-supply bi suara dari Bondowoso. Tinggal Pak Karwo teti duga le bede Pak Karwo dana bede. Bede. Anu apa? Mari lah Pak. Cek kepentingan politik. Tapi menrukun bi tetangga urusan agama, kepentingan ibadah, kepentingan hidup bermasyarakat, kepentingan hidup pribadi, itunya nang alam kubur ngantos pagi nang alam akhir. Sambian mereng kabar, bina kali badereng soki tinggal mati mandi TV bade. Bayan zaman bade tuli buru, ara nyaman dan daden loh. Aba mune dina badereng mati benereng jauh salon jagada teretan bi bela tetangga ser satah tahlil lesan deuleu ngapok seminggu teretan bi bela tetangga mun rukun bi bela tetangga gampang napa gampang komunikasi Pak. Sambian mun rukun bi tetangga molong rambutan tau samin teater. Tetangga nabu kacang tahu samin teater. Apa boleh tetangga molong capih kor capih depan mode. Teater. Ya mon larang celeng. Rukun ternyata bukan sekedar perintah Allah. Rukun bukan sekedar seruan para nabi dan rasul. Rukun bukan sekedar tausiah para alim ulama, tapi rukun merupakan himbauan pahlawan-pahlawan bangsa tempo dulu. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Tina tahu sarok noro ada beni upacara ya. Dari penting kerukunan, persatuan dan kesatu. Aremon bade pengajian boleh nak kana are male talim bek korong mak korong. Korong nyareki korong raja cukup sabak budin pentas aman dah. Pon kula dari jauh cuma nyampung doa. Apa yang menjadi harapan sirti hajat dari para ajunan saja. Kong langkong dari takmir masjid, kong langkong boleh dari sesepo lingkungan kantor ngebadaki pagelaran molotan manter hajat ajunan eka pula kisarang Allah. Pengajiannya kegelak digoyor hujan yang siangah, moga-moga pengajiannya tetap rameh, etengal Nabi Allah kelaban etengal rahmat. Manter erabu Nabi Gusti Kanjeng Nabi. Manter epantuah bi kuru-kuru kula ajunan saja. Sengke kula ajunan maren pengajian manter ki tambana umur sebarokah. Tambana rezeki segempang. Sebanyak halal barokah manfaat seteja manter ki pada teka hajat azyaro ke Mekah Madinah. Kelaban barokan pengajian nak foto manter ki lindungan Nabi Gusti Allah, kelaban taufik ban hidayatah kaula ajunan ngantos nak foto ilmu rangkorang, ibadah rangkorang, cuma malam mangken nyander ngormat kelahiran Gusti. Moga-moga pagi nang akhirat pepolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi bade suarkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sagentoh keterangan singkat muka tadi tambahan ilmu manfaat. Ingat kebenaran mutlak milik Allah, tapi kesalahan mutlak milik kami Abdullah Sattar. Innama ana basyarum mislukum ana mahallul hatta wa nisyan. Nyon seporah sece agungipun wa akhiran hadanallah wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala
عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا وأولادنا ممن يحيي أحكام شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أحينا وإياهم حياة السعداء وأمتنا وإياهم موت الشهداء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. صلاة الله ما لاح الكواكب على أحمد خير ما ركب النجائب. صلاة الله ما لاح الكواكب على أحمد خير راكب النجائب. صلاة الله ما لاح الكواكب على أحمد خير راكب النجائب. صلاة الله ما لاح الكواكب على أحمد خير راكب النجائب. هذا حديث باسم الحبائب فهذا سكر أعطافا ركائب. هذا حديث باسم الحبائب فهذا سكر أعطاف الركائب. صلاة الله ما لاح الكواكب على أحمد خير راكب النجائب. صلاة الله ما لاح الكواكب على أحمد خير راكب النجائب. يا رسول الله يا حبيب الله. صلاة الله صلاة الله ما لاح الكواكب على أحمد خير راكب النجائب. ألم ترها ألم ترها وقد بدت مطاها
إله إلا الله لا إله إلا الله